प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जहाँ जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीज़ों, हमारे बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, भाई हैं और उस्ताद भी हैं। खुदावंद ने बड़ी बरकत दे, विशाल भाई। और विशाल भाई ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव और बाबरकत सवाल किया, और उस सवाल की बुनियाद क्या थी, उस सवाल की जो बुनियाद है मैं वो भी आपके सामने पेश किए देता हूँ। और उस सवाल का जो जवाब जब मैं ढूंढने लगा कलाम मुक़द्दस में से, अज़रूए बाइबल मुक़द्दस, तो मैंने देखा कि इस पर आयात बहुत ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा है और बहुत लाजवाब, उत्तम और बाबरकत आयतें हैं। तो मैंने सोचा ऑडियो चंद मिनट का कलाम देने से अच्छा है कि मैं एक प्रॉपर कलाम आपके सामने पेश कर दूं कि जो बाइबल मुक़द्दस हमें फरमाती है एक्चुअली वो है क्या। तो अज़ीज़ों, एक आयत मुक़द्दसा है, मैं आपके सामने वो रखे देता हूँ, और हमारी मरकज़ी आयत भी वही है, क्योंकि मरकज़ी आयत एक और भी है नए अहदनामा से, लेकिन वो हम सब आखिर में देखेंगे, जो सारे इस सवालों का या आयतों का कंक्लूजन होगा। तो मैं आपके सामने ये पहले आयत मुक़द्दसा पढ़े देता हूँ। मुक़द्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखी गई ज़बूर की किताब, और उसका बाब है 78, ज़बूर 78, ज़बूर 78, और उसकी हम 24वीं और 25वीं आयत देखेंगे, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई और उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जनाब सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीज़ों, यहाँ पर सवाल ये था विशाल भाई का कि क्या कल को ये सवाल आपके भी जहन में आ सकता है, और कल को कोई आपको गैर कौम वाला या अपनी कौम वाला पूछ सकता है। तो ये सवाल बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा इंटरेस्टेड भी है कि क्या वाकई इंसानों ने आसमानी खाना खाया, या फिर क्या वाकई इंसानों ने फरिश्तों की खुराक खाई। क्या वाकई इंसानों ने फरिश्तों की खुराक खाई। तो इस सवाल को हम देखेंगे इस बाइबल मुक़द्दस के अंदर ही से, क्योंकि किताब मुक़द्दस जो है वो हर एक चीज़ को बयान करती है। किताब मुक़द्दस जो है वो हर एक चीज़ का जवाब हमारे सामने रखती है, और कायनात का हर एक सवाल का जवाब इसी बाइबल मुक़द्दस में हमें मिल जाता है। देयर इज़ नो एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं आपके सामने वन बाय वन पूरी बाइबल मुक़द्दस से, नए और पुराने अहदनामा, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों ही से आयत मुक़द्दसा रखे देता हूं। तो आप देख लीजिएगा, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाना चाह रही है, कि क्या वाकई फ़रिश्तों का खाना या आसमान का खाना या फ़रिश्तों का खाना इंसानों को खिलाया गया। और गालिबन ये बात जो है ये 40 साल के सफ़र बियाबां की हो रही है। तो वहाँ पर आप बाखूबी जानते हैं कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को, अपनी लाडली कौम को खिलाया पिलाया, जिसको वो अपनी आँख की पुतली भी कहता है। तो क्या खिलाया पिलाया, कैसे खिलाया पिलाया, क्यों खिलाया पिलाया, इन चीज़ों को हम रफ्ता रफ्ता चेदा चेदा देखते हैं, तो आप लोगों को कुछ अंदाज़ा होगा कि कलाम मुक़द्दस हमें बताना या कहना क्या चाह रहा है। आप पहले मेरे साथ देखते हैं मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब, खरूज की किताब। और खरूज की किताब में आप मेरे साथ देखेंगे उसका 24वां बाब और उसकी 9वीं तक 10वीं आयत और 11वीं आयत भी। सो सुनिएगा इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा, और उसके पांव के नीचे नीलम का पत्थर का चबूतरा का सा था, आसमान की मानिद शफाफ था, और उसने बनी इसराइल के शुरफा पर हाथ ना बढ़ाया। सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया पिया। अब यहाँ पर हमें एक और आयत मिल जाती है कि कौम बनी इसराइल और 70 बुजुर्ग और अबीहू और नदब जब ऊपर गए खुदावन की हजूरी में, तो उन्होंने खुदावन की हजूरी में खाया भी और पिया भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही फरिश्तों का खाना है, क्या ये वही आसमानी मन है जो कौम बनी इसराइल ने 40 साल खाया। तो हम एक और आयत मुक़द्दसा देखते, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और तस्दीक मिलती है
کہ جی ہاں واقعی یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ خدا کے پاس گئے یا خدا کی حضوری میں گئے تو انہوں نے خدا کو دیکھا اور انہوں نے کھایا اور پیا. تو ہم اسی کنکلیوژن کو دیکھیں گے اور زیادہ آیات میں کہ انہوں نے کیا کھایا پیا, کیا واقعی وہ فرشتوں کا کھانا تھا, یا اور زیادہ ہم دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل بیاباں کے اندر کیسے خدا نے انہیں کھلایا پلایا. آپ پیچھے ہی چلے جاتے خروج ہی کی کتاب میں اس کے 16ویں باب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو غالباً 16ویں باب میں جب آپ آتے ہیں تو یہ پورا پیسج جو ہے یہ من اور بٹیروں پر ہے. یہ پورا پیسج ہی آپ جانتے قوم بنی اسرائیل جب ان پر بڑبڑاتی تھی ہارون اور موسیٰ پر کہ ہائے ہماری ہانڈیاں اور ہمارے گوشت, چاہے ہم قوم بنی مصر کے کیا تھے, غلام ہی تھے, لیکن ہمیں کھانا بھرپور ملتا تھا. یہاں پر تو اے موسیٰ ہمیں بھوکا مارنے کے لیے لایا ہے. اور واقعی وہ بھوکے تھے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, بھوکے کا مطلب یہ نہیں ہلکے, بھوکے کا مطلب یہ کہ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی. خدا نے انہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا, اگر دیا بھی ہو تو اس طرح کا نہیں تھا دیا کہ ان کے دل, ان کی آنکھیں, ان کا جسم اسودہ ہو. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے انہیں جان بوجھ کر بھوکا رکھا. وجہ کیوں؟ کیوں؟ اصل سوال یہ ہے, آسمانی من ہے کیا؟ آسمانی من ہے کیا؟ فرشتوں کا کھانا ہے کیا؟ خدا نے انہیں کیوں بھوکا رکھا؟ خدا نے انہیں جان بوجھ کر کیوں بھوکا رکھا؟ خدا نے انہیں 40 سال کا سفر, 40 دن کا سفر 40 سال کا بنایا اور انہیں جان بوجھ کر بھوکا رکھا تاکہ تم خوراک مانگو. اور خوراک کون سی مانگو؟ سوال یہ تھا اس سوال کو کرنے سے پہلے کہ کیا قوم بنی اسرائیل یا انسانوں نے واقعی فرشتوں کا کھانا کھایا, اس سے بھی پہلے جب یہ آیت مقدسہ یہ پیسج آپ پورا پڑھیں گے تو ایک اور سوال اس سے بھی پہلے آ جاتا ہے کہ خدا نے انہیں آسودہ کیوں نہیں کیا اور خدا نے انہیں بھوکا کیوں رکھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا واقعی نے بھوکا رکھا تھا؟ وہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر خداوند فرماتا ہے کہ میں نے پھر ان کو شام کو بٹیر اور صبح میں من کھلایا. کیا کھلایا؟ من کھلایا تاکہ وہ آسودہ ہوں. اور دوستو یاد رکھیے گا کہ زندہ خدا نے جب یہ آندھی اور یہ ہوا کے ساتھ آتے تھے تو پیٹ بھر کے یہ روٹی کھاتے تھے, اور خدا نے آندھیوں کے ساتھ انہیں کھلایا. کیسے؟ آندھیوں کے ساتھ ان بٹیروں کو چلایا, ان کو کھلایا. کیسے؟ آپ جب اسی آیت کو دیکھتے ہیں جو ہمارا آج کا سوال بھی تھا, زبور 78, زبور 78 کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اسی کے آگے ایک اور آیت ہے جو 26ویں آیت ہے اور 27ویں آیت میں جہاں پر لکھا ہے اس نے آسمان پر پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی. اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا. ہوا چلائی, پروا چلائی, اور ایسی ہوا چلائی کہ گوشت ان کے اوپر ایسے برسا جیسے مٹی ہے, جیسے مٹی کے ذرے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایسا سائیکلون آیا ہو, ایسا مٹی کا طوفان آیا ہو تو مٹی کا کتنی ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح ان پر بٹیرے پھینکے خدا نے, اس طرح ان پر بٹیرے نازل کیے خدا نے. اور آگے لکھا ہے اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند, پرندے بھی دیے, کھانا بھی دیا, خاک کی طرح دیا, سمندر کی ریت کی طرح دیا کہ یہ لو ان کو تم گن بھی نہیں سکتے, میں تمہیں اتنا کھانا دوں گا, تم انہیں گن بھی نہیں سکتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا یہ دینا چاہتا تھا؟ قوم بنی اسرائیل کو اس لیے بھوکا رکھا تھا کہ تم مجھ سے یہ مانگو. فرشتوں کی خوراک کیا یہ تھی؟ آسمانی کھانا کیا یہ تھا؟ ہم اور زیادہ مزید اس کتاب مقدس میں دیکھیں گے خداوند کے گہرے بھیدوں کو. لیکن آپ میرے ساتھ ایک اور آیت مقدسہ دیکھیں گے جہاں پر آپ مستفی ہوں گے کہ واقعی زندہ خدا اپنے قول کے مطابق کام کرتا ہے اور ہم جو ہیں وہ تھوڑے بھٹک جاتے ہیں. آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اور اس کا 11واں باب, گنتی کی کتاب اور اس کا 11واں باب, اور اس کا بھی اب پورا پیسج ایک ہے ہمارے پاس 31ویں آیت سے لے کے 35ویں آیت تک. تو میں آپ سے 31ویں آیت پڑھے دیتا ہوں, آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جہاں پر لکھا ہے اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی. پروا کیا تھی؟ زبور کی کتاب میں پروا کیا چلی تھی؟ آندھی ہی چلی, اور سمندر سے بٹیرے اڑا لائی اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی راہ تک
اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے تقریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا، یعنی کہ یہ انکاؤنٹیبل تھے. اتنا کھانا مہیا کیا، اتنا کھانا مہیا کیا، آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کھانا ہی کھانا، بٹیرے ہی بٹیرے تھے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 32ویں آیت میں، اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیرے جمع کی، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھیں اس کے پاس بھی 10 خومر کے برابر جمع ہو گئی. اور انہوں نے اپنے لیے لشکر گاہ میں چاروں طرف ان کو پھیلا دیا. اور آگے دیکھتے ہیں جب وہ گوشت کچے ہی کھانے شروع ہو گئے تھے، ان کو جنہوں کہتے نہیں کھانا وے کے ہلکے ہی ہو گئے، اب یہ ہلکے ہو گئے تھے تو وہ کچے ہی کھانا شروع ہو گئے. تو گوشت ابھی دانتوں میں تھا، خدا نے ادھر ہی مار دیا سب کو. تو خدا نے ادھر ہی مار دیا سب کو. خیر آگے جب آپ پڑھتے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو پروا چلی تھی، جو ایک ہوا چلی تھی، وہ ایکچوئل تھی کیا؟ وہ سمندری ہوا تھی. لیکن اب ہم آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ ایک اور کی ورڈز پہ. مقدس استثناء، مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی استثناء کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 3ری آیت. 8واں باب اور اس کی 3ری آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، یہ پنکھا چلا دیجیے گا فل کر کے. 8واں باب اور اس کی 3ری آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا. کس نے؟ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بیاباں کے اندر خدا نے قوم بنی اسرائیل کو عاجز کیا، اور تجھ کو بھوکا بھی ہونے دیا. خدا نے آپ کی بھوک کو بڑھایا، خدا نے آپ کو عاجز کیا، خدا نے آپ کو خاکسار کیا. اور آگے لکھا ہے، اور وہ من جسے تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا. اب آپ کے سامنے جو میں نے آیتیں رکھی، آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ من وہ من ہے، کیونکہ یہ لفظ من استعمال ہوا ہے. یہ من وہ من ہے کہ جو ہمارے باپ دادا نے بٹیرے اور صبح میں من کھایا، روٹی کھائی. یہ اس من کی بات نہیں ہو رہی. آپ اوپر پیسج کی کانٹیکس کو دیکھیے. جب کانٹیکس کو دیکھیں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں آپ کے سامنے پھر 3ری آیت پڑھتا ہوں. اور اس نے تجھ کو عاجز بھی کیا، عاجز کیا، خاکسار کیا، خالی کیا، اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا. کیا ہونے دیا؟ بھوکا ہونے دیا. اور وہ من جسے نہ تو تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، اور تجھ کو سکھائے، تجھ کو کھلایا اور تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی اور پانی سے جیتا نہ رہتا، بلکہ ہر بات جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہے گا. ہاللیلویا. ابھی سنیے گا، اگر ہم کہتے ہیں وہ من اور روٹی ہے، تو یہاں تو خداوند انکار کر رہا ہے کہ یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کھاتے ہیں، یہ وہ من نہیں ہے جو آپ کھاتے ہیں، یہ وہ پانی نہیں ہے جو آپ پیتے ہیں. ایک بار پھر سے میں اس آیت کو پڑھے دیتا ہوں. اور اس نے تجھ کو عاجز بھی کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے تو نے تیرے باپ دادا جانتے نہ تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے. کیا سکھائے؟ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا. اگر وہ روٹی کھا رہے تھے تو یہ تو مر گئے سارے. آگے ہم پڑھیں گے کہ تمہارے باپ دادا نے آسمان سے اتنی روٹی کھائی اور مر گئے. وہ پتہ ہے کون سی روٹی کھا رہے تھے؟ جو آپ ڈیلی ویجز پہ کھاتے ہیں، جسمانی روٹی. کاش کے ڈیلی ویجز پہ آپ روحانی روٹی کھاتے ہیں. وہ روحانی روٹی کیا تھی؟ وہ فرشتوں کی خوراک کیا تھی؟ وہ زندہ خدا جو اپنے لوگوں کو کھلاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا تھا؟ آپ مقدس ایلیا کو دیکھتے ہیں تو مقدس ایلیا جو ہے وہ نالے کے اندر رہ رہے تھے، اور خدا نے قووں کی قدرت کو، خصلت کو بدلا، ان کے ذہنیت کو بدلا. جو چھینتے ہیں، جو چھپٹتے ہیں، وہ زندہ خدا کے سورما کو لا کے کھلاتے تھے. تو وہاں پر وہ بندہ بڑبڑاتا نہیں ہے. اس کو پتہ تھا میرا خدا میرا پیٹ بھرے گا، اگر میں جسم رکھتا ہوں تو میری جسم کی کمزوری کو پورا کرے گا. لیکن دوستو یاد رکھیے گا، وہ ایمان کس چیز پر رکھے ہوئے تھا؟ روز دی روٹی جڑی جسمانی کھاندا ہے، یا روز دی روٹی جڑی روحانی کھاندا ہے؟ خدا کے منہ کے کلام پر وہ ایمان رکھتا تھا.
खुदा के मुंह के कलमे पर वो ईमान रखता था। और कलमा कौन है? कलमा यीशु मसीह है। कलमा कौन है? कलमा बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस और यीशु मसीह में कोई फ़र्क नहीं है। कलमे में और कलाम में कोई फ़र्क नहीं है। बाइबल मुकद्दस में और यीशु मसीह में कोई फ़र्क नहीं है। 36, 39 पुराने अहदनामा की और 27 नए अहदनामा की किताबें और यीशु मसीह में कोई फ़र्क नहीं है। इस कलाम को वो देना चाह रहा था कि आप मेरे कलाम को तो सुनो, मैं आपसे कह क्या रहा हूँ, मैं आपको खिलाऊंगा, सब कुछ खिलाऊंगा, इतनी कुदरतें आपको दिखा के लाऊं, तो आपको रोटी भी खिलाऊंगा। आपको मैंने इसीलिए भूखा रखा है ताकि आप भूख में भी मेरे नाम की तमजीद करो। भूख में मैं आपको देता। आपको लगता है कौम में इसराइल क्या बोलती थी? अगर आप उस पैसेज को पढ़ें, हाय हमारी हांडियाँ, हाय हमारी खुराक, हाय हमारा गोश्त, हाय हमारी हमें, हाय हमारे प्याज, हाय हमारे टमाटर। ये उनकी कमज़ोरी थी। शैतान इब्लीस करता क्या है? आपकी कमज़ोरी को पकड़ता है। अगर रुपया पैसा आपकी कमज़ोरी है तो खुदा आपको आजमाएगा, शैतान आपको आजमाएगा। खुदा इजाज़त देता है शैतान को, चल मेरे बेटे को आजमा। तो जब शैतान आपको आजमाएगा तो आपके सामने वो कमज़ोरी रखेगा जो आपकी कमज़ोरी है। आपको पैसे की कमज़ोरी है, वो आपको ट्रक ला के दे देगा तो आपने सर में मारना ट्रक। आपको तो पैसा चाहिए ना, समझ रहे हैं आप? एक बंदे को नशे की कमज़ोरी है, आप उसके सामने 1 करोड़ रुपया ला के रखते हैं, वो उठा के बाहर फेंकेगा, वो बोलेगा भाई नशा ला। समझ रहे हैं आप? मैं तमसीलन बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपको ट्रक की हाजत है, कोई आपको जहाज़ ला के दे दे, आपको ट्रक की हाजत है, कोई आपको साइकिल ला के दे दे, तो आप क्या करेंगे? कौम बनी इसराइल के अंदर कमी, कमज़ोरी, आजमाइश सबसे बड़ी है थी खाने की। वो हर वक्त खाने नहीं पेंदे सर। हाय हमारी रोटियाँ, हाय हमारा गोश्त, हाय हमारी मैं, हाय हमारा प्याज, हाय हमारे टमाटर, हाय हमारी हांडियाँ। चाहे हम गुलामी में थे लेकिन खाते ठीक भी ਉਹ ने लोग जो मिसाल है तो तुम उन्हें रोटी दे दो तो कुछ भी करा लो इन्हें। कई होते हैं ना उनको पैसे दे के आप कुछ भी करवा लें, कई होते हैं उनको रोटी दे के कुछ भी करवा लें। तो ये रोटी इनकी कमज़ोरी थी। तो खुदा ने आजिज़ किया और भूखा भी रखा। खुदा ने आजिज़ भी किया और भूखा भी रखा कि तू भुख दे विच की कर। तेन मैं इन्ने करिश्मे वहाए ने, तेन मैं कितों चुक के ले आया, तेन मैं लोहे की हुकूमत तो बचा के ले आया जी चीर फाड़ के रख दे। तेन मैं 10 करिश्मात वहाए, तेन मैं मूसा वहाया जो 40 साल डरते मारे फराउन के अगे नहीं आता, उन्होंने मैं तेरे अगे ले आया। इतना सब कुछ दिखाने के बाद अब मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे हाजिज करता हूँ, मैं तुझे भूखा करता हूँ। तुझे किस चीज़ की हाजत होती है? तो क्या चीज़ मांगता है? जिंदा खुदा की ज़हनियत ये थी कि ये कलाम मांगेंगे, खुदा की जय जयकार करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारियाँ करेंगे। आप अमूस की किताब में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्या तुमने कभी मेरे लिए रोज़ा रखा? क्या तुमने कभी कोई कुर्बानी मेरे लिए की? या तुमने कभी कोई शुक्रगुजारी मेरे लिए की? कई शुक्रगुजारी समझ देने का रोटियाँ के पे शुक्र है तेरा खुदा। ये शुक्रगुजारी नहीं है भाई। शुक्रगुजारी है कि जो मैं कहता हूँ वो तुम करो। तो आप देखते हैं, अभी बंद कर काइंडली। तो आप देखते हैं कि जिंदा खुदा फरमाता है कि जिंदा खुदा फरमाता है कि तुम मेरे मुतई रहो, और मैंने तुमको आजिज़ भी किया और भूखा भी रखा ताकि मैं तुम्हारी भूख को जान सकूं, ताकि मैं जान सकूं कि तुम भूख में मुझे याद करते हो कि नहीं। तो चीज़ों याद रखिएगा, इन्होंने भूख में याद किया खुदा को, इन्होंने भूख में याद किया खुदा को, लेकिन खुदा को याद करने का तरीका नहायत ही गलत था। और वो गलत कुछ यूँ था कि इन्ना ओ या अपनी कमज़ोरी ने अगे रखा कि हाय हमारे मन और हाय हमारी रोटी। तो खुदा ने भी फिर इनसे कहा कि अच्छा चलो तुसी मन ते रोटी मंगते हो, तुहानू इंज दा खुदा चाहिए है कि जिहड़ा तुहानू रोटियां ही खवांदा रहे, तुहानू इंज दा पीर फकीर चाहिए है कि जिहड़ा तुहाडा पेट ही भरदा रहे, तुहानू इंज दा कोई बाबा चाहिए है कि जिहड़ा तुहाडियां मिन्नतां ही पूरियां करदा रहे। तो यही तो यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि तुम मेरी इसलिए इंतज़ार करते हो मेरा क्योंकि मौजज़े और रोटियां खा सको। इस आयत को भी देखेंगे, यही तो खुदा पुराने अहदनामा में आपको बता रहा है कि मेरे लोग जड़े ने वो जिस्मानी ख्वाहिशां, मौजज़े भी देखें जिस्मानी ख्वाहिशें ही होती हैं, मौजज़े भी जिस्मानी ख्वाहिशें होती हैं। शिफा दे दो, शिफा दे दो, शिफा दे दो, शिफा दे दो। ये नहीं बोलते कि शाफ़ी दे दो, शाफ़ी दे दो। बीमार रह के भी मैं मुनादी कर सकता हूँ,
تو یہی باتیں یسوع مسیح کرتے تھے کہ تسی روٹیاں کھان آندے ہو. تو اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ خداوند کیا فرماتا ہے. تو یہاں پر اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا ہے، ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں آخری بار 3 آیت کو. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا بھی ہونے دیا، اور وہ من جسے تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر ایک بات جو خداوند کے منہ سے نکلی ہے وہ جیتا رہتا ہے. ہاللیلویہ. ایک اور آیت مقدسہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدس ایوب نبی کی معرفت لکھا گیا، خدا کا پاک کلام، اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. یہ سنیے گا، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. یعنی ایوب نبی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے کلام تو ہٹیا نہیں، میں خدا کے کلام سے دائیں بائیں نہیں ہوا. خدا کے کلام سے میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہوا ہے. میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. یعنی آٹے پانی تو بھی زیادہ میں اور منہ دیا گلا نو اپنے دل چ رکھیا ہے، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو میں تاں بھی ہمیشہ زندہ رہوں. میں اگر مر بھی جاؤں میں تو بھی ہمیشہ زندہ رہوں، کیونکہ اس کی باتیں ہی ہیں جو مجھے زندگی بخشتی ہیں، اس کی باتیں ہی ہیں جو مجھے زندہ رکھتی ہیں. اس کے بعد عزیزو سیکنڈ لاسٹ ورس ہم دیکھیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی وہی سوال ہے کہ کیسے وہ خوراک فرشتوں کی تھی یا انسانوں کی تھی، تو ہم اور زیادہ اس کو دیکھیں گے. آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مقدس یوحنا سلطان العارفین، اب نئے عہد نامہ سے سلطان العارفین مقدس یوحنا کی کتاب اور اس کا 6واں باب، اور اس کی جب 25ویں آیت سے آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی پورا پیسج جو ہے وہ زندگی کی روٹی پر ہے، زندگی کی روٹی پر ہے. اور سنیے گا دوستو، یہ صحیفہ، یہ کلام بڑا ہی زبردست ہے. میں آپ کے سامنے چیدہ بیچ میں سے باتیں پڑھے دیتا ہوں، اور جب آپ 28ویں اور 29ویں آیت پہ پڑھتے ہیں، بس انہوں نے کہا، نہیں 25ویں آیت سے پڑھتا ہوں. اور جھیل کے پار اس نے مل کر کہا، اے ربی تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے جواب ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھو، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہو. کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہو. حالے بھی خدا نو تاں ہی لبدے نے کہ سانو روٹی ملن، جو بیابان دے وچ ساڈی ڈیمانڈ سی. فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جب ابن آدم تمہیں دے گا. اب سنیے گا، اس نے کہا یہ روٹی، فانی روٹی جو ہے، مثال کے طور پہ آپ جب بٹیرے اور من کھاتے تھے پرانے عہد نامہ میں، ہم نے جب یہ کھایا تو مر تو تب بھی گئے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کھلتی تھی، 3-3 ہزار لوگ مر جاتے تھے، سانپ بنائے جاتے تھے، سانپ مار دیتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں آتی تھی تو بیماریاں مار دیتی تھی. تو پھر ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں فرشتوں کی خوراک کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کی خوراک. انسان مرتا ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی انسان مر جاتا ہے. فرشتہ مرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی سنا فرشتے مرتے ہیں؟ بیچ میں ابھی 2 سال پہلے، کل ہی ہم عبادت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو سسٹر نے ایک ذکر کیا کہ 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ جو الٹا پڑا ہوا ہے فرشتہ، تو وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ فرشتہ مرا ہوا ہے. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا تو ایک پینٹر تھا، اس بیچارے نے پینٹنگ بنائی، تقریباً 80-89 سال کا بابا تھا. اس کو لٹا کے اس نے ایک ڈائیگرام پرور بنائے اس کے، لیکن لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے اسے وائرل کر دیا کہ یہ فالن اینجل ہے، یہ خدا نے اوپر سے گرایا ہے فرشتہ. تو یہ ایک گمراہی ہے. اس کو ہم ڈائناسورس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کلام خدا جو کل ہوا ہے، اور بلی پر لٹکے ہوئے سانپ میں بھی اسی چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور عہد صندوق جو زمین سے ابھی ملا ہے، آپ اس کو بھی اسی چیز میں ایڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے. فرشتے کبھی مرتے نہیں، امورٹلز ہیں. وہ تا حیات زندہ رہیں گے. وہ تا حیات زندہ رہتے تھے، تا حیات زندہ رہتے ہیں، تا حیات زندہ رہیں گے. قیامت آ بھی جائے وہ تو بھی زندہ رہیں گے. کچھ دوزخ کے اندر اور کچھ
फिरदौस के अंदर, लेकिन रहेंगे जिंदा। खुदा ने ऐसी मखलूक बनाई है कि ये कभी मर नहीं सकती। अब आसमानी फरिश्तों की जब बात हो रही है कि आसमानी खुराक खिलाई, आसमान के फरिश्तों की खुराक खिलाई, तो आसमान के फरिश्ते खाते क्या है? वो क्या खाते हैं? वो क्या खाते हैं? वो 24 घंटे कद्दूस 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 कहते हैं। वो 24 घंटे खुदा की इबादत करते हैं। खुदा जो उन्हें हुक्म देता है मनोअन ऐसे ही जाके वो हुक्म आगे पेश करते हैं। खुदा जो उन्हें खिदमत देता है वो ऐसे ही जाके खिदमत पेश करते हैं। खुदा उन्हें कहता है ये करो तो वो ही करते हैं। हमारे बाप आदम की तरह मना किया तो वो पेड़ का फल खा गए, ऐसे नहीं करते। आपको और मुझे जना करने के लिए मना किया, जना नहीं करते थे वो। आप और मैं झूठी गवाही देते हैं, वो झूठी गवाहियाँ नहीं देते। आप और मैं बुतों को पूछते हैं, वो बुतों को नहीं पूछते। आप और मैं बच्चों को बपतिस्मे देते, वो इस तरह की झूठी तालीम नहीं फैलाते। और भी बहुत सारी बातें। तो आसमानी फरिश्तों का मतलब यहाँ पर हमें जाहिर किया जा रहा है कि वो मुकद्दसीन हैं और वो जलाली हैं। वो कैसे खुदा की राह पर चलते हैं? वो मसरूर ही खुदा में रहते हैं 24 घंटे। आपको मैं अगर यहाँ से जंगल में फेंक दूँ कि जाए जी जंगल में ज़िंदगी गुजारें, गुजार सकते हैं आप। आपको अगर जेल में फेंक दिया जाए, जी ज़िंदगी गुजारे, जेल में फेंक सकते हैं, जेल में ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप। आपको अगर खुदा के फिरदौस में डाल दिया जाए, जाओ जाके ज़िंदगी गुजारो, गुजार सकते हो आप। अगर कोई कहता है मैं गुजार सकता हूँ तो वो बहुत ही झूठा इंसान है और उसका बाप शैतान इब्लीस है, क्योंकि यूहन्ना 8:44 में लिखा है इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। वो ऊपर 24 घंटे क्या करते हैं? कद्दूस 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 का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे चर्च ला के रखो। कद्दूस कद्दूस का मतलब ये नहीं 24 घंटे आप बातें करते रहो। कद्दूस कद्दूस का मतलब है जो नए अहदनामा और पुराने अहदनामा ज़बूर 50 में लिखा है कि तेरी चाल चलन गैर कौमों में भी मसीह जैसी हो। ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है। हम भटक जाते हैं, तो 24 घंटे जैसा मसीह रहता था आप वैसे रहेंगे कद्दूस कद्दूस। इसका मतलब है आप आजिज़ रहें, आप खाकसार हों, अपने आप को खाली रखें, बर्दाश्त करें, तहम्मुल करें। तो खुदा की ये मर्जी है, आसमानी मन ये है। फरिश्ते आसमान के फरिश्ते यही करते हैं और वो इमोर्टल्स हैं, वो कभी नहीं मरते। आसमानी खुराक क्या है कि जो उसके मुंह से निकला मैंने उस पर अमल किया, जो उसके मुंह से निकला मैंने उस पर अमल किया। और दूसरी बात आप देखते हैं जो इन्होंने फिर आसमानी मन, डेफिनेटली अगर आप बटेरों को और मन को भी आसमानी मन कह सकते तो इस तमसील को भी आप इस तरह लें कि जब आपको आसमानी मन यानी यीशु मसीह खुदा का कलाम मिला, लेकिन आपने उसके हुक्मों की तफकीर की, आपने उसके हुक्मों की बेइज्जती की, आपने उसको हुक्मों को नहीं माना, तो खुदा ने तब भी आपको मार डाला और आज भी मारता है। आप याकूब की पूरी खत पढ़े, मुकद्दस याकूब का खत पढ़े, आपको पता चलेगा जो खुदा का गुनाह करता है उसका होगा क्या। आप 10वां 11वां बाब पढ़े इब्रानियों का, आपको पता चलेगा। तो आसमानी मन का मतलब यह है कि हमें कुछ ऐसा पता हो कि आसमान पर कौन रहते हैं। आसमान पर खुदा रहता है, आसमान पर फरिश्तगान रहते हैं। तो फरिश्तों की खुराक क्या है? फरिश्तों की खुराक तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि कद्दूस कद्दूस कद्दूस, यानी 24 घंटे वो काम करना है जो खुदा ने कहा है। तो ये है इस सवाल का जवाब। और आगे देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। अच्छा, फ़ानी खुराक के लिए मेहनत क्यों ना करो? ਇਹਦਾ मतलब है नहीं वेले कार बह रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब है कि जिन्नी तुसी हुण मेहनत कर रहे हो ना, ਇਹ मेहनत ਜਿਹੜੀ फ़ानी खुराक ਲਈ नहीं करो। ਇਹ जिन्नी तुसी जाफिशानी ना मेहनत कर दो ना 12-12, 14-14, 15-15 घंटे, ये रूहानी खुराक के लिए मेहनत करो। और रूहानी खुराक बाइबल मुकद्दस है और रूहानी खुराक दुआ है। जब आप दुआ से खुदा से मांगेंगे तो खुदा आपको अपने अजीम और मुहीब इल्हाम अता फरमाएगा, आपको कलाम के गहरे भेदों को अता फरमाएगा। तो आगे लिखा है उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जो इब्ने आदम तुम्हें देगा। कौन देगा? इब्ने आदम यानी खुदा आपको देगा। वो है क्या? क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है, उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दे। यीशु ने जवाब है उससे कहा खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। और आगे लिखा है बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम
देख कर तेरा यकीन करे। तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचा लिखा है कि उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी गई। बेशक रोटी दी गई, लेकिन आगे लिखा यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है, क्योंकि ये रोटी कुछ और है। ये रोटी खुदावंद यीशु अल मसीहा है। और आगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा कि खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, फरिश्तों की रोटी मैं हूँ। फरिश्ते जिसको खाते हैं वो मैं हूँ। जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। आगे लिखा है, जो मेरे पास आए और हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। और एक बार फिर से आप इसी बात को देखते हैं, इसी आगे आयत को देखते हैं। 48वें आयत में फिर एक बार लिखा है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। 47वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है, जिंदगी, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, मर गए। बियाबान में मन खाया, मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं वो हूं जो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर इस रोटी में से खाए तो तू अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। हालेलुया। यानी कि पहले तो वो कह रहे रोटी जो आसमान से मेरे बाप ने उतारी वो मैं हूं, मुझ पर ही मान लो। अब जो मैं तुम्हें जिंदगी की रोटी दूंगा वो मेरा गोश्त है। यानी दो चीज़ां ने, एक कहते मसीह ते ही मान लिया ना, तो दूजा उन्हें जो क्या है वो करना। फजल और शरीयत साथ साथ, पहले फजल फिर शरीयत, पहले ईमान फिर अमाल। समझ रहे हैं आप? दोनों में से एक भी करेंगे तो मरेंगे, दोनों में से एक भी करेंगे तो मरेंगे। ये जिंदा खुदा की तालीम है। और जिंदा खुदा क्या कहता है? आखिरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी आयत मुकद्दस आप देखते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत में ही कुछ यूं मरकूम है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी। उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, मैं तुमसे, और उन देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे अहद का खून है जो बहुतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा और उस दिन तक तुम्हारे साथ बाप की बादशाही में नया पीऊँगा, नया ना पीऊँ। अजीज़ों, याद रखिएगा, जिंदा खुदा खुद फरमाता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा रहेगा जिंदा, वो अब तक जिंदा रहेगा। और फरिश्ते क्या खाते हैं? फरिश्ते भी यीशु मसीह को खाते हैं। फरिश्ते क्या खाते हैं? फरिश्ते भी यीशु मसीह को खाते हैं। और ये तमसीलन बात की जा रही है। तो बाइबल में लिखा है ना, उन्होंने फरिश्तों की रोटी खाई या इन्होंने फरिश्तों की खुराक खाई, ये तमसीलन बात की जा रही है। बाइबल में लिखा है ना, उन्होंने आसमानी मन खाया, ये तमसीलन बात की जा रही है। तमसीली बात की जा रही है। और तमसील पूरी किस में हो रही है? ये नबूवत पूरी किस में हो रही है? यीशु मसीह पर हो रही है। खाने का मतलब ईमान लाना और मन का मतलब है यीशु मसीह। खाने का मतलब अमल करना और मन का मतलब है बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। तो इन चीज़ों को समझिए, बहुत गहरी बातें हैं। खुदा करे आपको ये समझ आए। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। और फरिश्तों का आसमानी मन, आसमानी खुराक है खुदा के कहे पर अमल करना, खुदा की इबादत, इसी को कहते हैं कद्दूस। कद्दूस इसी को कहते हैं।
आप यह जानते हैं कि यसु मसीह जब चरनी में पैदा हुए, एक नबूवत है बड़ी ज़बरदस्त, चरनी में क्यों पैदा हुए? भाई चरनी में क्यों पैदा हुए? माँ की गोद में लिखा होता ना कि ये माँ की गोद में पड़ा हुआ है, लिख देते जो ज़मीन पर उनका बाप है मुक़द्दस यूसुफ उनके गोद में है, लिख देते कि किसी और ने पकड़ा हुआ है, चरवाहों ने पकड़ा हुआ है, लिख देते ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ये चरनी में क्यों रखा? आपको पता है इतनी गंदी जगह होती है वो चरनी, वो कि उन्होंने साफ़ की होगी। लेकिन आप देखते हैं कि जहाँ चारा खाती हैं भेड़ें, जहाँ चारा खाती हैं भेड़ें, वहाँ पर उनके गंध होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो कीड़े मकोड़े होते हैं, और आप देखते हैं कि वहाँ थूक होती है, मतलब अजीब सी गंदी वो जगह होती है। और खुरली तुसी जानते हो पंजाबी च जड़े साढ़े देसी लोग ने, तो उस खुरली के अंदर ही यसु मसीह को क्यों रखा गया कि आयो मेरी ओ भेड़ो। यसु मसीह क्या कहता है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, आओ मेरी भेड़ो मुझे खाओ। मैं चरनी में इसीलिए पड़ा हूँ ताकि मुझे खाओ, मुझे खाओगे, ज़िंदगी की रोटी खाओगे, यसु को खाओगे जो ये कहता है कि मुझे खाओगे तो तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओगे, तुम ज़िंदा रहोगे, गो कि तुम मर भी जाओ तो तुम अब तक ज़िंदा रहोगे। फ़ानी खुराक के पीछे मत जाइए, चरनी की खुराक के पीछे जाइए जो यसु अल मसीहा है। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुमा।